morning mga ka-Anghel University. So yun, exercise naman tayo, no? So kailangan natin makuha yung 5 minutes para dito sa kailangan natin i-set ang ating oras na makatapos tayo ng so yun na. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. And next down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another side. 1, 2, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Other side. 7, 8, 9, 10. Balikat. Ikot. Yan. Yan. And go. Okay. Next. Bewang. Yan. Yan. And. Okay. Next. Tuhod. Tuhod. Yan. And go. Okay. Split. 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 Yan. Split. Split. And. Okay. Next. Ganyan. Split. Pero yung kamay nandito. Push up. Ganyan. Yan. Tinan niyo si ate ha. And. Ready and go. Okay. Next. Alis. 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 Turong mo turong. Yung ganun. Okay. Alalayan mo sa baho. Si ate muna. And. Go. Next. Alalayan mo naman natin siya muna eh. And. Go. And. Go. Sige, kaya yan. Lakasan mo kasi. Lakasan mo. Yan. Isa pa. Saluhin mo kasi agad pag dumikit doon. Isa pa. In. Alis yan. Sali ikaw. In. Ready. In. Lakas. Next. Nana. Go. In. Nana. Galingan mo. In. Go. Let's go. In. 1. Okay. In. Angat. In. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Tukod lang kamay. Next. In. 1. Tukod, Jake. Tukod. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Next. And 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Ano, binaba niya yung... Mahina yung, kailangan yung braso. Hayaan nyo si Jake. Sige, Jake, go. Alalayan nyo doon, saluhin nyo. In. Okay, next. Nana, go. Hayaan nyo muna magdukod sila na. Awakan nyo. 9, 10. Next. Okay, ulit-ulit ha. Ayusin mo, yun mo na. Ate. Lakas ulit ate ha. Lakas. In. Isa pa. Lakas ang buwelo mo. Buwelo mo. In. Okay, 6, 7. Okay, go. Next. 1, 2, 3, 4. Taas mo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10. Go. Pupunta dito sa aking palapag. Okay, bilang. 1, Tuwan-tuwa ako. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Nice. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Okay, next. Galing inana. Sig Jack, Jack, Jack. Iga, Jack, Jack. Iga. Okay. Iga, Jack, iga. Go, Jack, iga. Doon. Turuan niyo si Jack, Jack. Gusto sumali. Higa. If you just express everything that you feel, Kamay, yung kamay. Ikamay. become healthier. Ang uri ng sasakyan. Yan. Now, very good. And 1, 2. Tulong-tulong sila. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good. Next, and go. Angat. Okay, and go. Atras. Ano sa'yo? Ayusin mo. Ang bigat kasi. Ang bigat-bigat mo eh. Angat. Isa pa. Isa pa. In. Oh. Tigasan mo yung kamay mo. Okay na. Okay, ate. Suporta. Suporta kay ate Siopaw. And ready. And go. Yan. Hawakan mo yung pa. O, tulong. May. Ay, tulong. Tulungan nyo. Ate Nana. Tulungan mo sila. O, angat pa. And ready. Go. Angat. Angat. Yan. O, tulong na. O, angat. O, atras. 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 And go. Go. And bilang. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si Nana. Nana next. Ikaw next. Nana. Tulungan ka nila. Dagit na ka doon ka, Chapum. Okay, mga isa pa. In. Baka nyo, tulong. In. Ready, go. Patukod kamay. Tukod yung kamay. Yan. In. Go. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, alalay. Very good. Okay ba, Nana? Nana? Tanong ako. Okay ba? Manunong ka na? Lunong na ikaw mag-gymnastic? Galingan mo, ha? Ha? Next. Siopaw. Muna. Ikaw na ulit. Dik-dik. Tingnan. Yan. Yan. Ready. Tukod ang kamay. Tukod. Tukod, oy. Ulo yung tinutukod mo. Tukod mo kamay mo. Ang ginagawa mo, bulandoy. Okay na, 10 na. Next, muna, ikaw naman. Wag na, last, dali, wag na sali yung jek-jek. Guli-guli. Sige, sali na, wag na likot. Game. Alit dyan, Nana. Ready, go. Ganyan lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ilo, 8, 9, 10. Sabi mo, ilo. Ilo po, love you.